Ito po. Mabit. Wala to, Nem. Sa'yo ito, Nem. Ayos, ganda. Ganda yung bowling pa. 1-0. Wala hindi lang kung dumapagkalita eh. Hindi naman nangyayari. Ligdan. All one. Ay, Runas. Naka-score ba? Wala. Wala ata. Naka-score yung white? Wala pa. Wala. All one tayo, all one. Tuan. All two. All two. 5 minutes. 5 minutes, 50 seconds. Kasi magampi na kayo. Smash burger ka. Wala na siya yung hindi makakalap. Bakit? Ayun, kasi na ano. Tagal pa yun. Next game naman. Sila yun. Kasi iwan yung pagsamahin natin. Sama kami. Sir. White dito, sir, ah? Ha? Black. White pa rin. May score ba? May score? Minto sa mga picture. Pag-black ha? Three-two. 3-2. May mga black. Porto. Naka-3 ka na? All 3. Hindi, 4 siya. Ano score? 4-3. 4-2, lamang itim. Porto. Ha? Hindi, di ba naka-score? 4-2. Tama yung score nga. Sabi niya, all 3. Minamali niyo rin eh. 3 minutes, 20 seconds. Tres.
4-3. Yes, Joseph, oh. Ay, Seth. Ikaw inaantay eh. Mamalakasan daw. 5-3, patay. All 5. Yung points yun, ha? 2 minutes, 30 seconds. Dos. Ayan, Pass to Marcy. Dan pasa. 6-5. 6-5. Labang ang block. Isa. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Ay, dahil sa mga. 7-5. 7-5. Labang ang dalawa. 7. Race. Tayo. Change na. Kapag nataubos yung oras. 9-5. Isa pa. 9. Change na. 9-5. Kapag 10. Tuloy na lang. Tuloy. Tuloy pag oras yung boss. Dosyan. 9-5. 1 minute, 20 seconds. Six. 1 minute. Dos pa, dos. Last 1 minute. Short. Jason. Jason to the box. The box. The box. The box. Timaket. Yuso. Diretso. Yuso to Brian. Wala. Please. To Edward. Edward. Change forward. 4 lamang. 10-6. Change forward. Bob, pinasa kay Lloyd. Short jump. Lloyd, nakuha. Good pa. Lloyd. 10-7. Luso. 11-7. Laban ang aking. Bobby Parks. 4-2. Bobby Rayfords, oh. Wala. Philippines. Nem. Diretso si Nem. Sinagasaan si Jason. Wala. Si Jason. Jason. Pinababa ako. Jason. Dos. Lloyd, 4-2. Wala. Nakawa ng Luso. Diretso. Wala. Shoot ball. 12-7. 12-7. 6 minutes, 40 seconds. Double. Nice. 4. Bravo. Ginagawa ni Nem. Diretso. Pagkito. Pinasa. Nakagaw ni Dabos. Ginagaw kay Bob. Diretso kay Gapsan. Foul. By Mami. Basta. Ryan, so this is an Edward. Good shot, 1 point. Magkakaya. Lloyd. Lang foul. Foul by Mark Sakaria.
13-8. wait lang. Lamang ang game. Sir. Ang oras po natin, 5 minutes, 25 seconds. Park, short number, British. Nakawan na net. Dem, dire-diretso. Dem. Loose ball, nakawan ni Jason. Jason, pinasa sa kalaban. Kay Mark sa kanya. Mark. Mark. To Yusuf. Yusuf, wala. Nakuha ni Mark. Good shot. Nag-change na to, no? Last 5 minutes. Ball for 2. Short. Granas. Pinasa, pinalik. Loose ball. Out of bounds. White ball. Parts to ball. Stop. Stop for 2. Blank out. Pasok. Short. Foul by Mabet. Mabet, tatlong foul na yata ito. 4 minutes, 30 seconds. Ay, pabaliktad pala to. Sige naman ba? Hindi. Baliktad ang ano. Hindi dati. Oo, baliktad. Pero tama ito. Oo, okay, mga score. 39. Atras ang 39. Pinasa ang Jason. Jason, short. Nakuha ni Lloyd. 1 point. 13-10. Tatlo na lang. Nakakabol ang puti. Kapag sa gabi, sulpo na. Jason. Jason, kumeke. Jump shot. Wala. Mid-pace. Wala. Loose ball. Nakamot Mark. Nagagawa ng buko. Kay Gabo. taon? Gabos, free throw. Good shot. 3 and 16. Ano? Ano yan, shot? Labas, miss lang yan. Mark, 4-2. Wala. Nakuha ni Parks. Good shot by Parks. 14-11. Pambansa sa personal. Siyempre, good shot na yan. 15-11. Parks ulit. 4-2. Short. Nakuha ni Lloyd. Reverse. Good shot. 15-12. Dito ako papapatras. Usok naman ng ating diretso. Naman sa Pulse. Block. Iba. Good shot play. Edward. Binasa sa tablet. Brian. Brian kumabit. Nakagaw ni Parks. Parks. Ni Gabo. Gabo. Indiretso pa yan. Lloyd. Lloyd. Ilabas kay Jason. Jason. 4-2. Short. Good. Wala. Short ulit. Nakawa ni Mabet. Mabet na sa area. Sa area. Diretso. Kumeke. Good play. 16-12. 1 minute, 40 seconds. Parks. Ako muna dyan. 4-2. Parks. Short. Nakawa ni Lloyd. At agaw. Estaduso. Estaduso. Diretso. 1-on-4. Kay Brian. Edward. Good shot na yan. Siyempre. 17-12. Nakakapogi yung reverse na yun eh. Edward is the best player of the game. Flat by Jason. Naagaw si Mabet. Last 1 minute. Wala pa rin. Ako ni Lloyd. Last 1. 17-13. Lamang ni Tim. 45 seconds. Last 45 seconds. Wala. In case, naku yung Brian. Bukit ng maagaw. Pinagiging Yusuf. Hindi Mabet. Kaya sa kay Edward. Best player of the game ko na naman.
18-13. 25 seconds. 25 seconds remaining. 20 seconds. Lloyd for 2. Wala. Black ball. Pinasa, binato. Nakuha ni Jabos. 18-13. Last 10 seconds. Last shot, mga kaibigan. Bob for 2. Wala pa rin. 2, 1, time. Puputuloy yung sir. Ha?